Sa adlaw nga ikaw nahilayo, ako inday diri nag-akpo. Nagsige kog hunahuna kanu sa matapos kining pagantos. Kada gabi nagapahiyom, kuyog sa barkada sige lang inom. Nagsige og kanta uban ang katawa, pero naghilak sa tago. Sa Facebook ba lang ko nagtutok, sa imong dagway walay tamok-tambok. Pero sa atong chat ikaw nang hambog, kamao na moluto og noodles. Kada oras nag-check sa imong status, basta nang imong upload ako nang i-download. Para na ako'y mas light show sa dihang ngingawon ko nimo o tinod mabuhir ako. Pero murag patay nga naglakaw, kay nagsigi ko hunahuna nimo. Oh, pero okay lang ko maghuwat gyud ko nimo, kay ikaw nahilayo. Ayaw ka bala ka, duawon rati ka puon, kung makatigon. Sa adlaw nga mo pauli na ka, diba? Nagtugon kog dalhi ko kamera, pero sa atong chat wa kay hisgot. Oy, basin mahalhan ra ka, kay okay lang kay may iPhone na. Bisag asa ko maka FaceTime rata, bisan gani na libang. Naka video call ragyapon, maka FaceTime